Hi everyone, June 1, 2025. Yan guys, ari kami sa Biao. Sa ginasaling nilang Bambi Falls. Yan. Tingnan nyo guys, ang ilang view sa kanami nami. Yan. Amo siya ang ilang musay nga ginahambal ang kataas-taasang mountain dito ni guys halin ang tubi pagkadto diri sa dalom kag tingnan nyo ang sa dalom kaputi-puti sang tubi kag kadamo sang bato. Iyan kag hindi man di guys magdala pagali sang ice kay grabe katugnaw. Yan, grabe ang ilang mga view guys kanami kon sa picture lang pagambalan. Grabe ka namin guys kag mabulong gid ang imo nga ka init kay kabugnaw. Bye bye, thank you for watching.